Please watch our film entitled Ang Nawawala. Ingon si Don, palihog tanaw lang sa iyong salida, Ang Nawawala. Winner of the Audience Choice Award in this year's Cinemalaya Film Festival. Dito siya karon niaging Audience Choice Award sa Cinemalaya Film Festival. Kasama ko po dito sina Dominic Rocco, si Felix Rocco, at si Mr. Buboy Garobillo. Kauban niya dire? Dominic Rocco, Felix Rocco, ug Buboy Garobillo. And we're very excited to be releasing it in theaters. Nalipay siya kay ipagawas na to sa mga selected theaters. It opens next Wednesday on September 12 in selected theaters including SM Mega Mall, Eastwood Mall, and of course Robinson's Galleria. Daghan no, daghang theaters na tanaw na. Sana po makapanood kayo. Daghang salamat. Daghang salamat po. Ginaimbitahan na ako ang tanan nga mutanaw sa akong pelikula. Iniimbitahan kayo ni Don na panoorin ang kanyang pelikula, Ang Nawawala. Ang Nawawala. Nidaog ni siya sa Audience Choice Award katong niaging Cinemalaya Film Festival 2012. Nanalo na siya as Audience Choice Award karon niaging Cinemalaya Film Festival 2012. Bago-bago lang ha. Kauban ako si Dominic Rocco, si Felix Rocco, at saka si Mr. Buboy Garobillo. Yun ang makasama niya. We're very excited nga ipalabas ning among pelikula dinhi sa Davao at sa Cagayan de Oro. So, unta makatan-aw mo. Imagine, nanipay si Don kay ipagawas na iyang salita. Showing na ni sugod September 12 sa G Mall sa Davao and Gaisano Mall, Cagayan de Oro. So, ayaw kalimot ha. September 12 sa G Mall, Davao, Gaisano Mall, Cagayan de Oro. Daghang salamat. Daghang salamat.